Ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардум тамошобинои канали Саудо ТВ. Ман шумода як хона навортон мекунам, як хона навортон мекунам. Хона ана ҳами дом да дӯстон қарор дора. Дом дӯстон 14 этажа, дар этажи дуюм мо як хона дорем дӯстони азиз. Навортон мекунам, тамошо кунед. Ана дӯстон нигоҳ кунед. Ана ҳамиҷа дӯстон посолствои Узбекистон мебардор азиз. Посолствои Узбекистон ина. Дар бараш посолствои Америка. У тараф дӯстон поёнтарак доми Мастерок, агар ки шинавида бошен бидонен. Не ки доми мо доми Мастерок нест бача азиз. И дом просто доми зури бадайда бовар кунен, агар ҷои зурай. Иншоалло ки навортон мекунем. Шу тамошо кунен. Шаҳри Душанбе дар Зарафшон, дар Зарнисор. Ина дӯстон спринтери 46. Ина ҳамиҷа қарор дорем мо. Аю тараф дӯстон исм мегардем, роҳ ба сӯи Ҳисору Регара Шаҳринав мешавад ку дар оҷа яъне ки автобусош, ина спринтерош, таксиош. Ана ҳамин дом да дӯстон ман хонара навор мекунам, тамошо кунед. Пешаи тамошои навор дӯстон дар видео якта лайк монед. Ҳамин максимални дастгирӣ кунед бача азиз, максимални дастгирӣ кунед. Иншоалло ки Саудо ТВ додаратон баъри шумо навор мекунад. Худо хоҳад ҳамин хонаҳо аз ин тараф савдо штесай, аз ин тараф омада навор кардесем. Кор фақат ба пеш бача азиз. Ай тараф бо нишонтон метавонам. Дӯстон ана ҳамин дом дар ана ҳамин этаж дӯстон хонаи мо ҳай. Дар этажи дуюм. Нигоҳ кунед дӯстон азиз. Боз аёҷа нишонтон додам ку. Автобусо роҳ ба сӯи Мастерок, посолствои Узбекистон, Америка. Ана ин доми мо дӯстон азиз. Ин тараф киҷо мешавад? Ана дар оҷа дӯстон азиз таксиҳои Ҳисору Регар Шаҳринав места. У тараф прямо Регар. Инҷа бо дом шудеста дӯстон азиз. Оҷа дом. Ина хулоса шароит дар кораи барои зиндагӣ кардан. Автобусо. Мо ай у тараф нишонтон метам, баъдан дохили хона мешавем дӯстон азиз. Дӯстони азиз, даим этаж заем, нигоҳ кунед. Инҷа паде зай. Ана инҷа дӯстон хай лифта дӯстон азиз. Ина нигоҳ кунед да. Ама кафел, деволо, ин ҳамин ҳолат. Ина иса бо хонаҳо мешава. Инҷа бо хона, ана инҷа хонаи мо 54 квадрат ҳай бачако, медонед? 54 квадрат ҳай. خیلی نرخ فکر میکنم رد کمیشه بچه عزیز که در این تیم بودیم در این دور زمان در این قیمتی نرخ نمیخواد کم میگه سوم در کار با هم خودیم ما سوداش کردم خونه با چیز چوراش های بگردار عزیز بسم الله الرحمن الرحیم اینا در اومدیم دوستان نگاه کنید چی میشه وجه کلیدورش کلیدور یک خونه دو خونه کухни ванна ва ҳоҷатхона алоҳидай. Чӣ хеле нигоҳ кунем, перегородка кардагай. Хубай да. Ина. Марҳамат. Масъалаи ваннаш. Лайкоту намонем бача азиз. Ина масъалаи ванна. Оҷа бо ҳавора бер мебарора. Дӯстон. ҳамин чизое ки дидасем местан вақти савдода айшмо мешавад иншоалло дӯстон азиз. اینجا باشه اگر ҳоҷатхона тахтагия нигоҳ кунед чӣ хеле хушрӯ кардагиам. Ина ана инҷа бошад дӯстон азиз кухниш.
кухни бардон азиз. نگاه کنین باز همه را با ویکن بار نپارش با گیزلای بند شما مستا همه چی مستا دوستان این همین حالت خلاصه دوستان عزیز این درش انا اینجا باشه دوستان خانه یکم این دوستان عزیز دیدین همی نوار دوستان فقط خشتو تماشا کنین توخی تماشا کنین میفهمین یا زلی نوار کرده استم که همی گویا که ای پیش اومده خانه را دیده سنش ما دوستان عزیز این تریزه دوستان پریما بیرون این دوستان عزیز اینا او طرف اون رو بسوی شهری نو حصار میشه بچه پرده کلونه خانه دیگری دوستان میریم این دوستان عزیز خانه دیگه خلاصه آبشید دو خانه دوستان آبشید دو خانه بالکن هم داره دو خانه دو تا تلویزور برای کودکان یک دهتش درش داری بالکن است اینجا بالکن هم خانه چه کداگی هم این دوستان دین اینجا هم تیریزه داره دوستان تیریزه داره بردار عزیز این بچه ها سودا تیوی های خب همین خانه دوستان با همه چیز چوراش سودا میشوه فقط همین اکا گفتن که ما لازم میکنیم همین استالش نمیست همین استاله ما میگیریم گفته که تمام بچه ها دیگه همش های شما بعدا دوستان باز یک پدولچایگه ای همین خانه های کسی میگیره پدرکه دوستان این مرحمت اکای استو نرخی همین خانه چند سومه؟ 650,000 سومون نرخش 54 کوادرات اتاج دوم پدوالش پدرکه باز نشان میتیم خانه پشتی بغیر همون استول تو نه استول بغیر استول با چیز چوره چیزی که دیدن دوستان مثال سودا میشه 650,000 خودتون میدونین که همین دوستان عزیز دوم اتاج پروستا زورای در لبوی جو یعنی که اتاج زورای چون که های خدا نشانات یکون لیف کار نکنم شما دا انشالله بیس کم بودی بچه عزیز 650,000 الیشی واریانت که کردیت واریانت فقط سومی زنده که همی جان داشته باشه که این دوستان عزیز لایکاتون نمونین در همی کانال ما حوزی подписаться کنین رقمای سویخان رو اکران شما رقمای ما رو اکران شما انا که با پدوالا نشانتون میتیم بعدا جام بس این نوار دوستان دوستان عزیز انا همی پدوالچه یک سکلاتچه گفتیم کو انا همی دوستان اینا مرحمت نمی سکلاتچه هم داخل به همون میشوه خلاصه اینا خیلی گباچه اینا همی دوستان عزیز